Si Kuya Memen, pinasok Inyol. Si Inyol. Pinasok. Sayang. Wala. Si Kuya Rovic. Wala na kay Pablo. Tahas. Ano si Nicolay? Wala. Ano si Kuya Pablo? Pasok. Wow. Wow, humahabol ba? Lumalabang ba? Ano si Kuya Memen? Shoot! Pasok! Humahabol na. 5 points na lang ang lamang. 5 points na lang po ang lamang. Kay Pab. Ano si Kuya Pablo? Pinasa kay Kuya Gio. Si Kuya Gio, papasok yan. Papasok kaya yan. Pasok! 2 po. Good for 2. 3 na lang. 3 na lang yun. Ano si Yol? Yan na. Si number 30, pinasok kay Lester. Shoot! Pasok! Ay, hindi. Yan na. Naka-S Kuya Gio. Shoot! Pasok. Time out. Time out called by Royal Cascade. Back to Jun. Napaka-open ni Kuya Gio. 42-33. Ay, kaya yan. Kung kung 50. Cascade. Asa po yung coach nyo? Yung advisor nyo, coach nyo? Saan daw po yung coach ng Team Royal Cascade? Babae kasi yung advisor eh. Paging Ma'am Yani to court. Okay ah. David. Oo nga. Ano naman kung babae? Sorry ma. Ano ngayon? Bakit ma? Sabi, babae kasi advisor eh. Ang mamata? David, hindi lang basketball ang sport. Nagagalit tuloy yun. Huwag ganun. Racist daw si David. Wala. Racist pa. Record yan boy. Sige lang. Tawagin nyo na yung mga player. Sponsored brought to you by Ginagawa mo itong game. Dito yung time out. Basketball girls, high school dito na. Ayaw mo kayo. Ayan na. Basketball girls, mag-ready na. Pumesto na kayo dito sa gilid para pagkatapos ng basketball boys. Ready na tayo para hindi na kayo tinatawag pa. All niya eh. Pwesto na. Half court. Basketball girls, high school. Ma'am! Jamaica! Kasi Jane yung tinatanong ko yung kaliwa at kanan kung sino yung maglalaban mo. Surfers pa naman si Gypsies. Ayan na kay Ano si Lester, pinasa kay Kuya Caleb. Kay Caleb. Ano si Kuya Caleb, yan na, pinasa kay Lester. Lester. Pinasa kay Memen. Si Kuya Memen. Out of bounds. Kanino ang bola? Out of balance. Maranaw. Sorry, Maranaw daw po ang ball. 5 daw. Ay, Tama. 8 lang daw po. Pink ball. Sakit. May masakit. Oo, nilalagay mo na yung solid kahit na... Ay, palikid lang pala. Ako sa sub. Joke lang. Ako naman. Sino daw ang first three na si Gypsies? First three. Ako na lang. Ay, ako, ito. Sige, first three. Tapos ano pa ako doon? Volleyball ka ba? Hindi naman. After nun. Beep. Ang sabi ng Gypsies. After nito. Kailangan ka ba ng volleyball? First three ang kailangan, di ba ma'am? GOP ka lang pag-hawak ko yung bike. O, hindi naman Wala ka talaga masabi sa buhay doon. Open Sesame. Sub Wala, atap. tinry ko na. Parang sub. Parang nag-sub. Ayan na po si Ross. Pinasok si Ross. Bola ng Soring Maranao. Nag-sub. Okay. Senior. Wala kang sinabi. Ako, pagkatapos. Senior. Senior, no? First set pa lang mo yan. Sorry, marano. Beep daw sabi ng Jeep. Ma'am, ilang minutes kami? Okay. Ayan na si Kuya Gio. Ayan na si Kuya Gio. Nag-start. Ayan na. Ma'am, kunyari nasa loob ako. Continue na ang last quarter.
Pinasa kay Kuya Pablo, hindi na salo, nakuha ni Jun. Jun. Nice kay Jun. Up, pinasa kay Niol. Yol. Si Yol. Papasok yan. Hindi, nakuha ni Andre sa yan. Nangaagaw. Nangaagaw si Andre. Yeah, papasok. Nakuha. Sinut. Wala pa rin. Nakuha ni Lester. Dali-bol yung bola. Pinek eh. Patay mo comment. Ay, wala. Outside din line ni Andre mag-dive, pero hindi na save. Palala kapag dive ka nga pala rin. Hindi ako napag-dive. Agad po. Andre, okay ka lang? Okay lang. Pogi pa rin. Ano? Feeling pogi pa rin. Ay, JC, may comment dito. Tulungan mo ako. Si Jun. Ay, nakapa. Mamalating ka Pasok. doon sa table Jun, tennis. Jun. Kasi Ay! Nakashoot si Nilipad. John! Kuya Gio. Shoot yan, sinut. Pasok. Naka-Jun. Oh, meron na. Pero si Jun sa Royal Casket ang bola. Ay, Niol. Si Jol. Ina. Dinidiri po yung ball. Sinut. Wala. Nakuha ni Lester, sinut. Wala. Nakuha ni Lester, Isa pa. sinut. Wala pa rin. Kinuha ni Kuya Rovic, shoot ni Nyol. Wala. Nakuha pa rin ni Kuya Rovic, na Nyol, sinut. Meron. Mahabol na po ang Royal Cascade. Si Kuya Gio, sinut. Pinas pala. Kuya Pablo, sinut. Sinut, pasok. Ayan na, 46. Ay, Jun na ang ball, ha? Thank you. 46-37 ang score. Yan si Lester na tayo. Yan si Lester. Yan na. Yan si Lester. Sinut! Wala. Sinauwa. Si Caleb. Si Kuya Caleb na uwa. Sinut. Hindi pumasok. Inuwan ni Lester. Sinut. Hindi pa rin pumasok. Kinuha ni Kuya Caleb. Pinas. Kaya Lester. Sinut. Pasok. Mahabol na. Makatalo kaya ang Soaring Maranao. Kay Jun, naka Niol. Shoot yan. Ma'am, ilang minutes na lang daw po? 5 na lang ang lamang. 4 minutes. 5 na lang ang lamang, 5. Ma'am, sinyal nakashoot. Yan na po si Andre Rosal. Yan, si Andre sugod. Nabitawan ng bola. Kuya ni Kuya Pablo. Sinut. Up. Meron. Dumulong, pumasok. Okay na yan? Sumanalo sila. Talo naman rin. Nahabol yan. Sinut. Wala, nakuha ni Kuya Caleb. Yan na. Sinut. Wala, nakuha ni Nicolay. Si Nicolay, yan na, pinasa kay Andre Rosalial. Si Andre, sinut. Pasok! Tapos na-imagine ko, court na kalaban yan. 50-41. 50-41. Kay Caleb. Kay Kuya Caleb yung bola, sinut ni Aerobic. Hindi na pumasok. Ano si referee, pumito na. Pushing down, nanunulak. Number 5. Because of... Number... Lester, pushing foul. Ako mag-i-score sa Maranao. Ikaw mag-score sa Bawas. Hindi, tuturuan yung mga rules. Hindi, tagila mo na yung sound effect. Outside. Highlight pa yan. Lahat pa yan, may hanong pa yan, may highlight pa yan. Ay, nakaipa. Chiro. Magkaroon po ng replay sa Kuya Gio. Yan na, papasok yan, di ko makita. Yan na. Pinasa kay Pablo. Si Kuya Pablo, sinut. Pasok! Pablo yun, di ba? Sabi! 52 Pablo. Gusto na. Ayun. 41 ang score. Yan si Lester, Lester. Pinakto si Lester. Kaya ka pa ng dalawa. May pag-ibig talaga dito. Kick. Foul na yan. Karoon talaga ng pag-ibigan ang dalawa. Si Lester at si Andre. Best friend daw sila. Tinatanong ni JC. Kinopo muna at nag-usap at maglaro. Tinatanong ni JC kung kailan daw yung kasama. 12. Oy, sabi mo oras.
Sinasabi mo, Mama ni Oro. hindi. Si Ross, hindi, nakuha ni Junjun, si Junjun. Nako. Sige, Junjun, sinot. Shoot! Hindi. Wala. Binato. Si Kuya Gio. Up, Okay, Pablo. pasok. 1 minute 30 seconds. 1 minute and 20 seconds. 10, basta. Basta. Let's go, Gio. And na. Naglalaban na. Mainit na ang labanan. Sinot. Di pasok. Yun. Sinot. Aliyo. Aw. Ay. Di nakuha niyol. Sinot. Up. Aliyo. Hindi. Pakala pa aliyo. El Sinyol. Ayun, plan. El Sinyol. And na. And na. Sinot ni Lester from deep 3. Hindi pa yung deep 3. Beto ang bola. And na. Oy! Ang daming fans nila. Okay, Caleb. Kay Junjun. 40 seconds. 40 seconds ang natitira sa game. Si Junjun to. Oo. Naalan ko lang. Ah, ano nangyari? Kumito ang referee, ano daw po ang issue? Hindi. Ano? Sabi niya, I wish naman sumayin mo. Bola ng Royal Cascade. 33. 33. 33 seconds na lang daw po. Paano kaming girls? Susunod. Kay Junjun. Kay Junjun. Sinut. Wala. Right. Yan na. Si Nikolai. Yan na. Yan. May energy yan. Wala. Yung referee, nagkakasang kamay. Ano daw yun? Foul. Ma'am, ilang seconds na po? 20 seconds. Ang huling 20 segundo. Free throw by Nicola. Siyempre mong 2 free throw ba? Pasok kaya yan? Hindi. Sa una hindi. Nikolay, pinapatay mo yung butiki dyan. Ina, pasok yan para makahabol pa sila. Sinut. Wala. Wait, nakuha na niya Pablo. Pasok. Alright. 15 Second. 15 seconds na lang po. 13. 12. Sinyal. 7. Sure. Sinyal. Sinut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Natapos ang laro. Nagtagumpay. Eh na, bola na, sorry Maranao. Ay, tama. Andri, traveling. Traveling early in the game. Bola ng Royal Cascade. Ayan na. Ay, Lester Keter. Ayan si Lester. Lester Pogi daw. Ayan si Beben. Ina, sinut. Wala. Nakuha ni, sinut. Wala. Nakuha ni Lester. Sinut. Traveling. Right. Bola na Soring Maranao. Pinasay Kuya. Nine number. Nine Kuya Gio yung bola. Sinut Tinres. Pasok. Gio po. Bola ng Royal Cascade. Kay Kuya, kay Memen. Dribble. Inarangan. Oh! Ina, pinasa. Sinyol. Wala, nakuha ni. Yung sinakuha. Si Lester, pinasa kay Memen. Sinut. Wala, nakuha na naman. Sinakuha. Ano nangyari? Ano, sir? Foul po ba? Ano, jambol, tilaw. Wala. Bola po ng Royal Cascade. Cascade ball. Ako ni Niol. Niol. Si Kuya Memen. Yan na. Pinasa kay Lester Keter. Sinut. Nakuha ni Niol. Sinyal. Pinasa. Nakuha ni. Hindi, outside. Save. Hindi na pala save. Hindi na save na yun. Hindi pa. Umiyok. Umiyok po ako. Shoutout sa akin. Kapiyok lang. Hoy, Daniel, may naglalaro. Daniel! Halika dito. Tulong sa amin.
Ena. Tatapan na yan. Kay Kuya Gio na po yung bola. Tatapan na yan. Kuya Gio. Ah, pinasay Kuya Pa. Swap. Kuya Pa, sinut. Nakuha ni Memen. Kuya Memen. Kuya Memen. Wait, no, stay pa rin yung ball. Good pa rin yung ball. Yung ball mabait pa rin. Pinasa kay Lester. Sinut. Paso. 2-3 po ang score. Lamang ang Soring Maranao. Kuya Gio, Kuya Gio. Pinasok. Sinut. Wala. Sinut. Kuya Pablo. Wala. Counted po ba? Counted? Pushing foul. Pushing foul daw po. Nainyol yung bola. Nasinyol. Dinidribble. Pinasa kay Kuya Memen. Kaya si Kuya Memen. Kaya na. Nakay Lester Kater. Pinasa rin naman. Ako ni Jujun Sinut. Wala. May nagre-record po dito para may highlights tayo just in case. Kung may problema, parang... Ayan na, nasasorry mo rin na yung bola. Okay, Pabs. Yan na. Nasa Kuya Gio. Shot. Inas Kuya Pab. Nakuha ni Kuya Memen. Yan na. Pasok yan. Sinut. Wala. Foul ba? Ay, volleyball, ma'am. Alam, mag-isa o dito. Sino po pwede tumulam? Alright, I'm back. Ano po si David? Ma'am, ano po si David? David. Ano si David? David na. Na-miss po ang first free throw. Oy. Kaya makuha yung second free throw. Anong score? Bob carries. Ano si Kuya Memen. Second free throw. 2 shots po, okay. Sinut. Wala sa unang free throw. Ano gagawin ko? Second free throw na to. Pasok kaya para ma-tied up yung game. Pasok kaya. Peke. Kaya pumasok yan. Pasok kaya. Hindi, wala. Okay lang yan. Nakuha ni Kuya Memen. Sinut. Tama. Portor. Kalib. Mark! Nielsen! Mark Nielsen. Dito! Wait lang, sir. Okay, si Kuya Gio na. Kuya Gio yung bola. Wait, hindi. Nakuha ni Kuya Memen. Tuloy lang. Nakinal niya. Sinut. Wala. Rebound. Na-rebound ni Kuya Gio. Yes, Kuya Gio. Okay. Referee, ano po yun? Out of bounds. Out of bounds. Basta piguhit. Meron nilagay ko lang dyan. Basta tulang tapos tututu. Bitawan eh. Ay. Sino Kuya Gio? Wala. Nakuha ni. Yan. Sinakuha. Kuya Pablo. Si Kuya Gio. Yan ay papasa ni Kuya Gio. Sinut. Pasok. Labihan pa naman sa makaramahan dyan, no? Alright, na kay Kuya Memen yung bola. Royal Cascade trailing. Sinut niyol. Pasok! Royal Cascade. Lamang na po. Lamang po ang Royal Cascade. At ka ng 1 point ba? Tama. Tama, Cascade. Ano? 6 para sword. Si Kuya Memen, sinut. Wala. Ako ni Lawrence. Pinas ni Lawrence. Then ako ni Yol. Wait. Pinasa yung Lester Kater. Sinut. Wala. Nakuha ni Kuya Memen. Nakuha ni Andre. So yan. Si Andre. Ano yung pogi? Ay, hindi. Kuya Gio pala yun. Pasok! Lamang ang Soring Maranao. Trailing by 2 points. Ay, 1 lang. Uy! 1 lang pag Ay, sorry po. Hindi. Tatagal sila eh. Yes, Sinyol. Pinasakay. Inform mo lang, Kuya Memen. Pinasakay Lester. Shoot ni Lester. Hindi pa. Ay, pasok! Kayo na nga mag-score sa inyo. Ano sino lamang? Tama ba? Lamang ang Royal Cascade. Nang 8 sila. Basta, lamang 1 sila. minute. Last 1 minute. Last 1 minute! Naka-shoot po si Kuya Pablo. ng dalawa. Add Ng mo. 2 points. And si Kuya Memen. 1 minute left in the game. Bago po mag-timeout.
nakuha ni Nicolay. Hindi, matapos Pinasok yung ni Gio. quarter. Si Gio. Pinasok. Pasok. 40 seconds. 14. 40 seconds. Pablo, Ah, kaya Pablo. Pablo. Shoot ni Kuya Gio. Shoot. Bilis ko Memen. 30 seconds. Ay, 30 seconds. Defense. Ay, bitin. Junjun. Because of... Pushing foul, Junjun. Push your Foul. Counted. Counted foul. Counted foul. Si ano lagay niyan eh. Si Paul David po ang magsasabi. Yan na po, yun na, nakikita yung bola. Mahabol pa kaya. Mahabol yan. 6, 5, 4, 3, foul! Ay, tabi pala. Ano ba yan? First quarter end of End of first quarter. Nagdalamang po ang... Sabi mo na. Ayun na si Kuya Pablo. Si Kuya Pablo. Ayun na po si Kuya Gio na. Dinidribble yung ball. Dinidribble. May highlights tayo. Lawrence kasi shoot ni Lawrence. Wala. Hindi, nakuha ni Junjun. Ah! Butuki. Nakuha ni Lawrence. Nakuha ni Kuya Gio. Triskian, papasok. Papasok. Pinasok. Pinas. Kuya Pablo. Sinot. Hindi. Pumito ang referee. Because of 3 seconds. 3 Second offense. 3-second violation. Na may S po yung seconds. Ang galing. Ayun na po, may na po yung bola. Naglalamang pa rin po ang Soring Maranao. Skema. Nasa Lester, shoot! Wala Lawrence, pinasakay. Kuya Gio. Ay, si Kuya Gio, papasok yan. Shoot! Pasok, good for 2. 15-8. Lamang pa rin ang Soring Maranao. Ayun na si Yon. Walang pasin. Lamang po ang Soring Maranao by Caleb. 7. Nakuha ni Nicolay. Pinasay ko hindi. No! Di mangyayari ulit yun. Ayun na po, sinut. Sinut kay Pablo, hindi pumaas. No. Pumito ang referee. Dahil sa... Foul, ma'am. Bakit po pumito ang referee? Pablo. Foul daw. Dalawang foul yun. Kanino daw na foul? Pablo. Ano si Lester Recatero? Ay, pinasa. Kay Memen. Si kay Memen. Ayan. Go, Memen. Papasok yan. Guardia, pinasa kay Lester. Sinut ni Lester Recatero. Meron! Humahabol ang Royal Cascade ni Ma'am Yani. Shout out po kay Ma'am Yani na nagte-text. Wala na. Shoutout na lang sa akin. Tanong mo na lang kay Ma'am Yani, sila tinitext niyo. Ma'am Yani, sino po kausap nyo? Sa'yo po ni David. Tatanong po ni David. Text. Tatanong po to. Text. David kasi. Text. Tinanong Shout Tinanong out po ko kay Ma'am Yani na nanonood mag-isa. Sarap mo. Ikaw yung comment tayo dyan, ako yung score. Yan po, bola po ng Soring Maranao. Announcer eh. Yan Hindi na. na kumain eh. Di ako kumain, ma'am. Mama kumain. Yan tuloy. 3 seconds. Pumito na naman ng referee. Dahil Sa sa- 3-second violation. Ay, di ba? Ma'am, paano? Yung nasa loob ka lang, hindi ka gagalaw. Ah, Oo. Ngayon mo lang nalaman, DJ. Mambo na. joke lang naman yon. Si Kuya Memen. Pinasa Lester, sinot! Pagpasok! Humahabol ang Royal Cascade. Lester, ano nakain mo? Nag-bunch strap ba? Milo yan. Ay, nag-Milo. Chupi yan. Si Kuya Gio. Milo yan. Ano ba, David? Tindres! Wala, nakuha ni... Wala. Andres, sinut! Wala rin! Wala rin. Nakuha ni Junjun. Si Junjun, pinasa ni Junjun. Nakuha ni Kuya Gio. Life pass! Sayang. Binalipag na! Sinut! Yan na, shoot yan. Pinasa pala. Ay, kay Memen. Yes, Lawrence! Papapayat si Lawrence! Sinut! Kaso! Isa na lang. 1 point na lang po ang lamang. Pampapayat po yan. Bumito ang referee. Jacob! Sa'yo na laro kanina. 16, 14. Umuulan po. Ay, hindi pala. lang. Mukhang uulan pala. 14 pa lang. 14 pa lang daw po. Ano
bago ba ini kuya? 14. Bilangin po natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 daw. Ma'am, kanina 14 Ma'am, kanina pa, ma'am. Sinut ni Kuya Memel. Ay, wala. Counted na Nakuha ni yun. Kuya G, nakuha ni. Yes, Kuya G, dinidribble. Pakasip. Sinut! Wala. Eres Kuya Pablo, sinut ulit. Wala meron. 17. 17 ang score. Sir Galvez. Si Kuya Pablo. Ay, Pablo. Pablo ba? Tinira ni Lester. Wala. Tinry yung Lester tira pero ayaw ng net. Hindi lang ni Junior. Ayun, nakuha ni kinuha ni Gio. Up! Oh, wait! Gumagulong ay traveling daw. Hindi pa nga yun. Anong announcer? Yung ano, di marunong basketball. Ma'am, feeling ko kayo na-delay kayo nun. sarap. Yung ano, di alam yung mga rules. Alam lang traveling tsaka foul. Yan na. Ayun na pala, sinyol. Pinasa kay Lester Kate, tatry yan. Sinut. Parang hinagis lang. Nagis na. Ay! Ayun na sinyol. Panyol. Si Andy Telebete, pero hindi na, subuko si Andy agad. Ayun si Junjun. Wah! Pumito ang referee. Dahil sa Paul. Time out. Jacob! Time out daw, time out. Tinamad. Time out daw, 14, Jacob, 14. Time out daw, time out. 14 daw. Time out. Time out called by. Sino call ng time out? Catch game 14. Team Soring Maranao. 3, 5, 7. Luluwa. Hindi luwa. Yan na. Makaya. Kaya. Shoot kaya. Shoot. Shoot yung pangalawa. Ay, 1 point. Yan, habol yan, 1 point. Okay. Good for 1 point. Gio. Ano? Naglalakad. Layo. Habang dinidribble ang ball. Maranaw. Nasa Maranao. Yan na si Kuya Gio. Titres kaya, papasok, ipapasa Yan na. kay Lawrence kasi pinasa na rin naman. Papasa yan. O, diba? Si Andre Sinot! Wala! Oh, Paul. Na-foul daw. Na-foul daw. Napal daw. Oh, daw. Ay, foul daw yung ano, sinusot ng babae. Two free throw, Andre Rosalial. Papasok kaya yan? Yung Legend O luluwa? Yung Legend Andre! Nasa gilid po ng board tumama. Hinangin yung bola kasi. Mahangin daw po ang bola. Ay, Bola. Nakamemen. Batak po! Ina! Sinot! Pasok! Counted! Foul and 1. Tie na po ang laro. 17-17 ang sabi ng cellphone. Sabi ni cellphone. Kung natititi ba yung masama to? Ano? Ayun na, 2 free throws for Kuya Meme. Long. The one! Yun na, shoot kaya yan. Boy! Hindi, pumasok, kinuha agad. Napos daw ang laro, napos daw. Shoot ni Nicolay! Pasok! Dagdag! Napos daw kanina. Napos daw kanina ang laro, di na alam ko yung gagawin. Ang yabang mo! Wala si Nicolas. Ayun na po, ayun na, ayun na sinyol. Anong pitos mo ang gagawin? Ayun na sinyol. Hindi mo ang high school pero high school. 1 minute. Sinot! 1 minute. Wala, 1 minute ang laro. John! Junjun, di nakuha. Ayun si Junjun. Power forward yan. Sinot ni Lester. Wala. Nakuha na naman, sinakuha. Kaya si Kuya Pablo, ginigulong yung bola. Ano daw? Like daw. Jumbo! Kalaon, agato yung like daw eh. Jumbo yun. Jump ball daw. Kapag gumanon pa. Jumbo hotdog. Jump. Yung bola daw tatalo. Ka-8 yun o. Jump ball hotdog daw. Hindi naman jump ball eh. Jumbo. Sinot. Pasok. Dagdag! Ilang minutes na lang. Ma'am, ilang seconds Nakatay na? na. All 19. 20 seconds. 40. 40. Ha? 30 seconds. 12. 11. 13. 10. 9. 8. 7. Uy! 6. Uy, wag! Passenger men. 19. Sinot! Kaya? Hindi, Ay, outside. layo. Hindi. All 19. All 19 sabi mo. 10. 9. 8.
Tinutuloy niyo kasi yung ano. Na online din. Puti ni si Jen eh. Ito ma'am, all 19. Score. Tapos na ang ano, second quarter. Tapos na Ano? end of second quarter. End of first half. Quarter. Second quarter. Tapos na ang second quarter. Tapos na ang second quarter. Third All naman. 19. Second half Beat, na. beat daw sabi ng Jeep. 19. We'll be right back. All 19. Meron pa daw po ng 10. Ma'am, meron pa daw po 10 seconds sabi ng ref. 10 seconds po, mama. 10 seconds pa daw. Di ba po tapos ang first half? Time out, time out. Kaya pa humabol yan. 10 seconds pa. Oy, tayo kayo ah. Parag 1 seconds na lang, wala na. 1 second. Heartbeat sound effect yan. 1 second. Hindi na ako nantay. 19. Ayun sa kabila kaya. All 19 ang score, all 19. Umutok kasi! Yan na, takwen. Seven, Sinasa, kanino? 6, 5, Kuya Pablo, sinut. Wala. 3, Andri, shoot mo yan. 1, go! Wala, tayo pa rin. Gano'n pa rin. Tayo pa rin. Wala din nangyari. Sad, oh sad. Sige, ako mag-score ka mag-commentate. No, yung... Ako na ba score? Sige. Ayusin mo ah, EJ. Magbaliktad naman. EJ, ayusin mo EJ. Utek. Ichiro. Hindi, commentator. Ayusin mo. Thank you, Ichiro. Ikaw na. Sorry, maranaw ang bola. Yan na, may kayo yung tie. Hindi. Sinut. Pasok! Di na rin tie. Nag-21 na ang Soring Maranao. And then si Kuya Memen. Babantayan ni Andre Rosalial na si number 26. Na si number 24. Binabantayan ni 26. Nadapa! Nangyari, foul? Foul, number 26. Rosalial, Andre, DJ. Legend din siya. Legendary. Share ko lang. Okay lang ba? Legend 1. Sponsor brought to you by Mobile Legends. Mamaya na, pagka break. Ayun na. Uy. Kinabukasan ni Caleb. Good ball, good lang daw ball. Mabait daw yung bola. Sinut! Pasok! Kung kaya lang natin dumapa. Mahabol. Kaya lang natin dumapa. Mas epic yun. Ayun, habol yan, habol. Ano na? Lester, pinasa ng Lester kay Kuya Pablo, sinut. Wala. Wala. Sinut Kuya Gio. Wala. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, nakaikalip. Wala. Makuha na kayo ng Caleb. Yan. Caleb. Ano daw po ni... Anong kabili? Caleb! Di ka na naman no! Sabi mo, Kuya Caleb, tas kabili. Caleb yun, David. Kapatid po yun ni Paul. Oo, ano sinabi ni... Ay. SKG, sinut! Wala! Ay, Koji. Ano si... SKG na sa... Sinut! Ano eh? Ano si Andre Rosalian, sinut! Meron! Because of Substitution. Yan, Lawrence. Sino yung sub? Lawrence. Lawrence Queiroz. Sub daw, Lester Tunyol. Lester, welcome to the team. Welcome to the team again. Marco! Sorry na hindi na Wow! kami nasasabi. Lamang ang Maranao. Bakit 25 pa lang kung hindi pa 27? Nakalagay sa board. Hindi nagsisinungaling ang blackboard. Ano sinyal? Galing ang scoreboard. Ano si Junjun? Sino? Pasok! Oh, ano ang score? 21-27. Ano si Meme? Si Meme, pasok bigla. Sinut! Wala. Si Pablo, pinasak. Kay Gio, binatay ni Junjun. Sinut! Sumalbo. Pasok. Ito yung ano. Pasok. 21-29. Sabi mo, Marco, iba yung tatayo. Kuya Marco. Ay, na-shoot. Score daw, iba sa'yo. Kuya Marco. Iba daw yan, sabi ni ma'am. John? Iba daw po yan. Ma'am, ano po score? Ito. Mama, ano daw score? 27-23 po ang score. Okay. Okay na pala, okay na. Fix na. Pasok! By Neon. 25-27. 25-27. Lamang sila ng dalawa. Bilangin mo. Ayan na si Kuya Gio, dribble ang ball. Wala po akong sponsor ngayon. Mamaya pa. Ayan, po kasi sinut! Binati ni Junjun na naman.
Wala. Nakuha ni Kuya Memen. At pumito ang referee. Dahil sa... Marco! 25-27! Hindi score. Hoy naman! Hindi ko na kasi nagbago eh. Wala Kailan pa nabago ang score? Dahil. Yes, Kuya Memen. Yes, Kuya Memen. Ay! Nakuha ni Kuya Gio. Sino si Kuya Pablo? Siyan. Sinut. Pasok! Sinyal, habol. Pasakan. Mambon! Eh, na si Caleb. Na si Caleb, na si Kuya Abel. Kamali ka na naman! Si Ross kay Kuya Gio. Yes, Kuya Gio. Pasok yan. Pasok! Alright! Third quarter. Okay, Memen ang bola. Okay, Memen. Kuya Memen, pinasa Kuya Memen, tinit papasa. Pinasa kay Yol, Sinyol, papasok yan. Sinut. Wala. Junjun. Yes, Junjun. Oh! Shoot! Pasok! Referee daw pumito. Wala yun! Objection yun! Hindi, Oh. ano yun? Ganun na. Pumito ang referee. Ayoko na nga mag-basketball, nasisiguhan. Alam ko. Akala ko sasabihin mo. Hindi ako ganun Baka daw bukas po magkaroon ng basketball girls, 3v3. Ang meron lang, Ano sino lalaban? ang rule na meron lang ay foul. 27 kayo. So kung nagsikuhan kayo dyan, mapa-foul din kayo. Kahit mag-wrestling kayo. Mag-wrestling. Sutukan. Ayan na, si Kuya Pablo, wala, sino papasahan niya? Ano Si Kuya Gio. Ah, papasok yan! Ba't pumito ang referee? Ano? Si ano? Ay, ref, ba't po kayo pumito? Hindi, may May na-injure. Sino na yun? Si ano, si... Pablo. Hindi. Okay lang ba? Anong gaya kay Pablo? Fingers. Okay lang daw. Tayo ka mo. Okay lang. Itayo daw po, sabi ni Ma'am Clarice. Yun yan. Si Nicolay. Oh, si Nicolay daw. Sino sumagsab? Marco! Oh, ay, wala. Sab daw. Sila daw. Marco, 33 na kasi! Marco! 33! Para na! Ako. 13 daw ang score ng Maranao. Tapos, yung kabila Tapos, ay 7 opo. ang kabila naman daw ay 27. 33-27. Opo. Lamang sila ng 6. Rest na! Rest daw muna. Sino papalit? Pagpag lang? Wala. Ayan, papasok. Lalaban. Ah, lalaban. Laban substitution. Walang sub. Laban lang. Wala substitution, laban lang daw ang Sorry Maranao. Hindi daw papatalo ang Sorry Maranao. Kahit masakit. Laban pa. Kahit masakit daw. Laban pa Hindi rin. daw masakit. Man. Poster level na acting. Nakibabla ang bola. Ay, Pablo ba? Sinut! Pasok! 35. Naki-John. Naki-Memen. 35, 27 ang score. Miss Kuya Memen. Yan na. Papasok yan. Papasok. Ay, Hoy! sinut! Hindi! Si Sorry. si Kuya Memen, sinut. Pasok. Score, David. Naparinig yung tres. Kasunod lang naman eh. Ayun na. Naparinig yung tres. Ano si Kuya Gio? Up. Pinasa kay Kuya Pablo. Ayun na. Shoot yan. Pinasa pa. Traveling. Yes, it's Kuya Pablo daw po. traveling na. Palpa. Joke. 1 minute. Ayusin mo 1 minute. Traveling. 1 minute 1 minute na lang. until game ends. Third quarter. Yung third quarter. Third quarter. Yung 1 minute until mag-end yung third quarter. Tapos si Kuya Memen, nasa kanya ang bola. Yan na. Pinasa kay Yol. Sinyol. Hindi nakuha. Nakuha kaya. Hindi na sa loob. Out of bounds. Hindi Bola na sa ng loob. Sorry Maranao. Hindi na sa loob. 30 seconds. 30 seconds. Kay Pablo ang bola. Yan na si Kuya Gio. Yan, papasok yan. Up. Sinut. Pumito ang referee. 24. Foul. 24.
Hindi. Ano? Si Memeng. Mermen. Hindi pa. 2 free throws for Kuya Gio. Galvez. First one, di pumasok. Ano na? Yan na. Second attempt. Second attempt sa free throw. Papasok yan. Hindi papasok. Pumasok! Ayan na. May po kami kasamang Royal Cash Kid dito. Nag-video ngayon. May highlights Ayan si yan. Kuya Caleb. Pero si Junjun. 10 seconds. 10 seconds! 10 seconds lang daw. Nakimeme na bola. Sinot! Pasok! Last second shot. 6, Last 5, second. 4! 3, I-pressure. 1. Outside. Hindi, not count, sir. End of third quarter. End of third quarter. Sponsor na tayo ulit. Sponsor. Sponsor na. Mobile Third Legends. quarter was sponsored by Nature Spring. Nang galing sa nature, galing sa spring. Mobile Legends. Ah, 20. 22. Ready ya? Score. 31. Tama. Ano score? 31. 31. Sino daw po naglalaro ng ML? Tanong ni JC. Maraming dyan. Walang nagtaas ng kamay. 31, 36. 31-36 po ang score. Kahit umuulan. 31-36 daw po ang score. Umuulan daw. Oh, yung dalawa nagsusupport Mga ball. yan, oh. Kahit mahangin pala, sorry. Kahit mahangin. Mahangin na ang... Tama lang pala. Zero. Kuya Ren.